अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआगो हूँ आप जहाँ भी रहें, दुनिया के किसी खित्ते में भी रहें, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। तो अब करते हैं आज के वीलॉग का आगाज़। तो आज मैं कहाँ हूँ, जो यहाँ पे जर्मनी में लोग रहते हैं वो इस जगह को देख के ही पहचान गए होंगे, और जो नहीं रहते उनके लिए बताती चलूँ कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ फ्रैंकफर्ट साइल पे। आज कुछ यूँ था कि बेटी ज़रा यूनिवर्सिटी से जल्दी वापस घर आ गई। सोचा क्यों ना हम लोग जाके ज़रा शॉपिंग करें, क्योंकि आपको पता है कि जब हम सुनते हैं कि ब्लैक फ्राइडे के हिसाब से वहाँ पे भी सेल है, वहाँ पे भी सेल है, तो कुछ ये होता है कि अगर आप टीवी वगैरह देखते हैं, वेरबुंग वगैरह, यानी कि आप एडवर्टीज़मेंट देखते हैं, तो उसमें तो ऐसे लग रहा होता है कि शायद सारी चीज़ें जो हैं वो मुफ्त में बट रही हैं। पर आप यकीन करें कि ये एक लोगों की देखा देखी एक ट्रेंड है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। इतनी जो सेल है वो वैसे ही क्रिसमस के मौके पे या उसके बाद जब भी सीज़न आउट होता है तो वो लगा देते हैं। लेकिन ये है कि बहरहाल वो एक ट्रेंड चल पड़ा है, तो उसके हिसाब से ये होता है कि घर में जो बैठी हुई ख़वातीन भी होती हैं उनके नज़दीक भी ये होता है कि ज़रूर हम जाके देखें कि ब्लैक फ्राइडे में क्या क्या मिल रहा है, यानी कितनी % वहाँ पे सेल है। मगर यकीन करें कि ऐसा बहुत कुछ नहीं है। सम आइटम्स ऐसे होते हैं, अगर आप जाते हैं, जैसे मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूँ, तो कुछ चीज़ें थी जो रूटीन में सेल पे उन्होंने वैसे भी निकालनी होती हैं, तो वो ये करते हैं इस ब्लैक फ्राइडे जिसको नाम दिया गया है कि सेल पे हम 50% ऑफ करेंगे, तो वो कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे मुख्तलिफ़ किस्म के वो टैग लगा देते हैं कि सिर्फ इतनी सी चीज़ें हैं, तो यही जो हैं वो ब्लैक फ्राइडे के नाम पे आप सेल की सूरत में वहाँ से ले सकते हैं। बाकी मार्केट में बिल्कुल नॉर्मल प्राइस होती है। तो ये हमारे बहुत से लोगों को एक गलत फहमी होती है। तो मेरा ख़्याल है कि मैंने आज उनके लिए बड़ी अच्छी जो है वो इन्फॉर्मेशन उन्हें पहुंचाने की कोशिश की है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपके जहन में ऐसा है तो अपने जहन से ये चीज़ अच्छी तरह निकाल दें। इतनी सेल आपको वैसे ही मिल जानी है। तो यहाँ पे मैसाइल पे जितनी भी वहाँ पे मार्केट्स हैं यानी स्टोर हैं, तो उनको मैंने चेक किया है अच्छी तरह कि वहाँ पे क्या कुछ है। तो बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया, कुछ आइटम जो थे वो ब्लैक फ्राइडे के हवाले से कि यहाँ पे सेल है वो रखी गई थी। ज़्यादातर जो था वो रूटीन प्राइस थी। तो बहरहाल जी हम आगे बढ़ते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत से स्टोर हैं, बड़े स्टोर्स हैं, और ये था कि अगर आपको वाकई कुछ चाहिए तो ज़रूर फिर जाएं। तो यहाँ पे हम जी आए हैं एक और स्टोर में। यहाँ पे जो शूज़ थे बड़े खूबसूरत थे, स्टाइल इनका बड़ा अच्छा था। कोट शूज़ थे और ये आप देख रहे हैं ब्लैक हैं, या आप रूटीन में अगर लें तो आम सूटों के साथ चल जाते हैं। लेकिन मुझे कभी भी ये नुकीले इस तरह के कोट शूज़ जो हैं वो पसंद नहीं है, ना ही मैंने कभी ख़रीदे हैं। तो रेड शूज़ भी थे। उसके बाद ये है कि यहाँ पे सर्दियों के हिसाब से मांटल यानी कि कोट बहुत ज़्यादा थे, जैकेट्स थे। और जैसा कि आपको पता है मैं पिछले 2-3 व्लॉग में ज़िक्र कर चुकी हूँ कि मुझे कोट चाहिए। उस हिसाब से कभी ये होता है कि उसकी डिज़ाइनिंग मुझे अच्छी नहीं लगती। आजकल जैसा कि आपको पता है अगर जैकेट्स भी हैं तो वो फुल जो हैं वो लंबी हैं और साइड पे चाक होता है, टोटल लंबी हैं, और उसको देख के मुझे बिल्कुल ऐसी गफ्यूल यानी कि इस तरह फ़ील होता है कि एक रज़ाई है और पूरी की पूरी सर से लेके पाँव तक रख लिए, यानी ना उसमें जैकेट्स वाली लुक आती है। बस ऐसे ही है कि जैसे आप पेंगुइन बने हुए हैं और आप भाग दौड़ रहे हैं, यानी भालू से बने हुए हैं। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है मेरे लिए। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कैसी लगती है, लेकिन जो चीज़ ट्रेंड में होती है तो अक्सर ये है कि हम ख़वातीन को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, उन्होंने वो चीज़ें पहनी भी होती हैं, उन्हें अच्छी भी लगती हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हम वो पहने तो मेरा ख़्याल है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरे लिए बहरहाल वो चीज़ें नहीं हैं। तो इसके बाद आगे बढ़े हैं तो अगले स्टोर में भी मेरी नज़र जो थी वो सिर्फ़ कोट पे थी कि मैं देखती चलूँ कि यहाँ पे जैकेट्स और कोट जो हैं वो किस किस कलर के हैं और किस डिज़ाइनिंग के आजकल चल रहे हैं। तो उस लिहाज से ये था कि मैं अपने अगर साइज़ के हिसाब से देख रही थी तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अपील करे। फिर मेरे जहन में ये भी आता कि दिनों चंगियाँ तो मेरे घर अलमारी च पईयां हुई ने तो लैन दी की ज़रूरत है। यानी ये है कि अगर कोई चीज़ पसंद हो तो फिर आप ज़रूर लेते हैं, अगर नहीं पसंद तो वो वाकई क्या आपने भरमार करके करना क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। हम इस वक्त मौजूद हैं प्राइम मार्क में, ये बताती चलूँ तो
تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑی ہی شاندار قسم کی ورائٹی یہاں پہ موجود تھی. مختلف قسم کے ہینڈ بیگ تھے, کلچ تھے, اور آپ جیسے بھی لینا چاہیں, چاہے ہینڈ بیگ ہو, شولڈر بیگ ہو, وہاں پہ کافی ورائٹی موجود تھی. اور پرائمارک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بڑی ہی ریزنیبل پرائس پہ چیزیں مل جاتی ہیں. تو اگر آپ بہت زیادہ برانڈ کانشیس ہیں تو پھر تو ظاہری بات ہے آپ کسی دوسرے اسٹور میں جائیں گے, لیکن اگر عام آپ اچھی چیز یا افورڈیبل پرائس پہ بغیر کسی برانڈ کے کوئی چیز لینا چاہیں تو وہ یہاں سے آپ کو بڑی بآسانی مل جاتی ہے. تو یہاں پہ آپ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ان کی قیمتیں بھی انتہائی جو تھیں وہ مناسب تھیں, اور جولری بھی تھی یہاں پہ. وہ یہ ہے کہ پھر اسی طرح بچیوں کے سٹائل کی زیادہ تھی, اور یہ تھا کہ آپ جو آپ ڈیلی بیسس پہ ویئر کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ دیکھ رہے ہیں مختلف کلرز میں دوبارہ سے جو تھے وہ ہینڈ بیگ تھے, آپ چھوٹے بھی تھے, شولڈر بیگز بھی تھے, اور اس میں یہ تھا کہ سلور, گولڈن, آف وائٹ, بلیک, یہ آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں اس کی بھرمار تھی کہ اگر آپ لینا چاہیں تو آپ کو کلر کے لیے بھی یہاں پہ بہت زیادہ ورائٹی موجود تھی. اس کے بعد جی ہم نیکسٹ اسٹور پہ آئے ہیں, ڈوگلس پہ. تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ میک اپ کی چیزیں کسی نہیں چاہیے ہوتی, نہ بھی کچھ چاہیے ہو تو انسان ٹیسٹ کرتے کرتے یہ کرتا ہے کہ میں دیکھوں کوئی شاید نئی چیز آئی ہو. تو یہاں سے ہمیں 2 چیزیں ملی, وہ میں انشاءاللہ گھر جا کے آپ کو جب ولاگ اینڈ ہوگا یا نیکسٹ ولاگ میں ضرور دکھاؤں گی. اس کے بعد ہم آگے بڑھے ہیں اور اب اس وقت آ گئے ہیں مائی سائل پہ. یہاں پہ بھی بہت زیادہ جو ہیں وہ اس کے اندر سٹورز ہیں. سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ وزٹ کیا گیس والوں کا. تو یہ والا جو بیگ آپ کو دکھا رہی ہوں, بلیک بیگ, جیسے میں نے کہ گھر لے لیا ہوا ہے, پہلے آ گیا. تقریباً میرے پاس ان کی اچھی خاصی جسے کہتے ہیں نا گھر میں کلیکشن موجود ہے. تو یہ براؤن بیگ جو تھا یہ مجھے بڑا ہی اچھا لگا. یہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کسی بھی وقت دیکھیں گے. اور یہ دیکھیں جی یہاں کی جو کہہ سکوں کہ مائی سائل پہ اتنا خوبصورت ان لوگوں نے واش روم بنایا ہے, وہ ایسے لگتا ہے جیسے ملکہ الزبتھ کا واش روم ہے, یعنی بہت ہی خوبصورت ہے. باہر نکلے ہیں تو یہ دیکھیں ارد گرد کے مناظر, اس کا ویوز بہت خوبصورت ہیں. چاروں طرف یہ ہے کہ مختلف قسم کے سٹور ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے والی چھوٹی چھوٹی جو ہوتی ہیں شاپس ہی ہوتی ہیں وہ بھی یہاں پہ ہیں, اور ریسٹورنٹ بھی ہیں. باقی اس وقت کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے تو یہاں پہ ہم ہمیشہ آ کے آئس کھایا کرتے ہیں. اس دفعہ دیکھا ہے تو وہ جو آئس والی چھوٹی سی شاپ ہوا کرتی ہے وہ کلوز ہے. اس کے بعد یہاں سے ہم نے اپنی جو شاپنگ کرنی تھی وہ کمپلیٹ کی. اب باہر آ گئے ہیں اور اب یہ تھا کہ اب کیا کریں. ٹھنڈ بھی جو تھی وہ بہت زیادہ کچھ دنوں سے یہاں پہ اب ہوئی ہے. تو اب یہ تھا کہ یہاں سے ہم واپس جاتے ہیں اور اپنے پسندیدہ جو ہمارا ریسٹورنٹ ہے, ہمیشہ جب بھی ہم فرینکفرٹ آئیں, چاہے وہ بچوں کے ساتھ آئیں یا اکیلے آئیں, تو یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں سے واپسی پہ ضرور کھانا کھاتے ہیں. تو اس وقت آ گئے ہیں جی ہم سیفت پہ. یہاں پہ بیٹھ کے ہم آرام سے کھانا کھائیں گے. ماحول بڑا ہی اچھا تھا, گرمی تھی شکر ہے کیونکہ باہر بہت ٹھنڈ تھی, اور جب اندر کا ماحول بڑا ہی اچھا تھا تو بیٹھنا بھی اچھا لگ رہا تھا. تو بہرحال مینیو کارڈ ہمارے پاس آ گئے ہیں, ہم اپنی پسند کا جو کھانا ہے وہ ہم نے آرڈر کیا. سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں سٹارٹر میں لازمی جو ہوتا ہے مختلف قسم کی ان کے پاس سوس ہوتی ہیں, اور اس کے ساتھ گرما گرم نان جو ہیں یہ سب سے پہلے آپ کو ٹیبل پہ رکھ کے دیتے ہیں تاکہ آپ آرام سے انجوائے کریں. اس کے بعد گرما گرم جو آپ نے آرڈر کیا ہوتا ہے وہ کھانا تیار ہوتا ہے, اور اس کے بعد کچھ دیر میں وہ بھی لے کے آ جاتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارا کھانا گیا ہے, اب ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں. انجوائے کیا اور ہم باہر آ گئے ہیں. اب آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں, تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر. امید ہے آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا.